गुरुंक सेवा करी मन धाता बा मोहेला ये आसिए एमती एक समय प्रत्येक जीवन रे आसे बापा मिछ कहिले गोटाए मिछ को गौड़ेबा पाई 100 मिछर आवश्यकता अच्छी ना नहीं यही अवस्था है गुरु मथा देइचंदी तेणे व्यासकृत महाभारत न्याय टिकी अलगा कर्ण भारम रे भाषंक न्याय सारे टिकी अलगा कौन वज्र कीट समाकीर्ण पथ्य पथ्य पथवी आगत्य विलुक्य देव परिपूरित गुरुंक कूल रे ए शिष्यंक कूल रे गुरु शयन करछंती एतिकी बेले आज्ञा गोटे कीटटीए आपण जानिछंती जो पोकटा जो भ्रमरटा आपणकर मंज काठटा को रंध्र कर दउछि से प्रेम रे पड़ी की बेले बेले ये फूल भितर पचि जाउनी हां नहीं ठीक सही जगह रे पोकटा बाहरुछि जोटी कर्णंकर जानू बोले जघनटा रही पोक उठुची चिंता कले कर्ण पोकटा जिते बड़े उठिला से तो रंध्र करिबो ना नहीं गयाधर रे रंध्र करने को चेष्टा कला जंत्रणा रे छटपट होइलेनी कर्ण जीवन धन की करिबी बोली बोले भाबुछंती जीवन धन छटपट होउचंती जंत्रणा रे कर्ण जदि टिके हली जीवी गुरुंकर निद्रा भग्न पाप मो लागिबो जीवन धन की करिबी बुलु बुरी सोइछंती जीवन धन मो गुरु मो कोल रे सोइछंती आज्ञा ये होची शिष्य एवं गुरुंकर संपर्क शिष्य जंत्रणा रे छटपट होउची किंतु गुरुंक निद भांगी जीव जदि मु हली जीवी किंतु निजको जंत्रणा होउची प्रबल जंत्रणा गोटे जीवंता मनीषटा गोटे जघनटा को जिते रंध्र कर कम कष्ट हम बापा या धार धार रुधिर हिला जे परशुराम ये जो रक्त गुड़ाक बहिला गुरुंक देहरे टिके रक्त लगिला ठंडा ठंडा लगिला कौन ठंडा बोली लगिला गुरुंक निद भांगी गला देखिले पुत्र मोर जंत्रणा धन्य धन्य रे शिष्य वचन कहे धन्य धन्य हे शिष्य गुरुदेव देखिले ये कीटटा एते मात्रा रे जंत्रणा करुछि रक्त गुड़ाक बही मो देहरे लगी डाकिले बापा अरे कौन रे तू मते टिके उठे पार्लुनी करपत्र जोड़े कर्ण कहले गुरुदेव गुरुदेव जदि मु आपण को डाकी दे थांती आपण को निद भांगी जाई थांता हां बाबा तू गुरुंको पई एडे बड़ त्याग कलु हां गुरुदेव एतिकी बेले परशुरामंकर मने पड़ी गला
ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ସହିବ ନାହିଁ ସହିବ ନାହିଁ ସୁଜନେ ଏତେ ସହିବ ନାହିଁ ଓହ ଆରେ ପୁତ୍ର କିଏ ସେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଲୁ ତୁହି ଏ ପୁଅ ତୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ କହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବନି ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କହ କିଏ ତୁ ସତ କହ ସତ କହିବାକୁ ଆଜି ପଡିବ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କଣ ତଥାପି କର୍ଣ୍ଣ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାସ୍ତି ପିତା ମାତା ମମ ନାସ୍ତି ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନିରେବା ନାସ୍ତି ବାନ୍ଧବ କୁଳାପି ଦାସ ପୁତ୍ରସ୍ତଥା ସౌ ତଥାପି ମିଛ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁ ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେ ଗୁରୁ ମୋ ମା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ହେ ଗୁରୁ ମୋ ଭଉଣୀ କିଏ ମୋ ଭାଇ କିଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ରେ ପୁଅ ମିଛ କହିବାରେ ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ତୋ ବାପା କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୋ ମା କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ କହିଲେ ସତ କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ମୁଁ ଗଲେ ଅଧୀରଥ ମୋ ଜନକ ଧୀରଥ ବୋଳିଲେ ବୋଲି ହେଲା ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭାସୁଥିଲି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି କ୍ଷତ୍ରିୟ କି ବୈଶ୍ୟ କି ଶୂଦ୍ର ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଅଧୀରଥ ପାଇଲେ ରାଧା ମା ମତେ ପାଳିଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ହେଲେ ବାପା ମାର ଯିଏ ହୋଇଲା ନାହିଁ ବାପା ମାର ଯିଏ ହୋଇଲା ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ କାହାର ସଂସାରେ କାହାର ହେବ କି କାହିଁ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ତୋତେ ପାଳିଲା ଯିଏ ତୋତେ ପୋଷିଲା ଯିଏ ତୋତେ ବଢେଇଲା ସେ ତ ବାପା ମା ନୁହଁ ମୂର୍ଖ तो बापा किए तू जानिनु तो माँ किए तू जानिनु ये अमीमांसित परिवेश अभिशाप दूची गुरुदेले अभिशाप कौन अंत काले गुरुर्विद्या अंतिम कालोपिश अंत भूत्वा गुरुर्विद्या सर्वनाश भवेत्सत रे कर्ण जेतिकी विद्या मु शिखेइछि इमिति एक समय आसीब अंत काल रे ये गुरु विद्या तोर अंत हेबो अंत काले अंतरे सेतेले जानिबो भाषांक भाषा पण तो भाषा कुआडे गले टिके एपट सेपट हेले माडी बसी भाषांक भाषा बापा अंत काल रे ये गुरु विद्या तोर अंत हेबो माने तो विनाशर कारण हेबो अरे गुरु परशुराम सह कपट कलु जेतेबेले जाउछंती युद्ध को जाउथिले कर्ण सेतेबेले मध्य से जानी पारुथिले आज मते टिके अशुभ अशुभ लागुछि देखंतु युद्ध क्षेत्र सर बाजिछि कहउछंती भगवान कृष्ण सुनुछंती कर्ण कहले कुह गुरुंक ठारु अभिशाप तमे पाइछ ना हम पाइछ मो जीवन रे मु अभिशाप पाइनी पाइनो तमे कर्ण मु कृष्ण अक्षर को बेश किंतु तमे निज परिचय लुचेइल आ मो परिचय जी मते पालिला जी मते पोषिला ताकू मो बापा माँ बोली मु जगत रे प्रचार कली एइति पई गोपवासी माने मो पई कांदिले कांदिना दी
ଗୋପବାସୀ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେନି ମା ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କଣ ସେ ପଦଟା ସାରେ ର गिरिजापति अति कष्टे गंगा छाती फुले की बुलिल मु क्षत्रिय मु एमानंक पिला नुहे भगवान व्यास कहले कर्णयन बेलाकुला उत्तल तरंग अंतिम जीवन पर्यंत कर्ण जानी पारु नाहांती मो मां किए मो बापा किए देखन कुह 2 नंबर कथा गला तम जन्म गला तम गुरुंक कथा गला वर्तमान कथा नंबर 3 देखिबा कथा नंबर 3 सत कुह से दिन महाभारत युद्धर पूर्ववर्ती अवस्था जो महाभारत युद्ध सृष्टि है भगवान कृष्ण कहिले कर्ण जीवन रे अनेक समस्या मो जीवन रे आछि तम जीवन रे आछि हेले मु केते बेले कुपथ को जाइनी किंतु तुमे कुपथ को जाइछु केते बेले तार प्रमाण आ पाखु को चलन चल गय धरो आज्ञा से दिन गोटे स्वयंवर सभा सभा हैला चलु छी स्वयंवर सभा हां पण गुटे अछि से पणटी कोन आपण माने समस्त जानि छिंती आज्ञा कला करिन त मुख जल बिंबे देखो राधा चक्रे मिलो घुरलाना स्वयंवर सभा समस्त आर्यवर्त भारतवर्षर विभिन्न कोणानुकोणर वीर माने उपस्थित समस्ते उपस्थित बाबूरे दुर्योधन तो धनु टेकी पारलानी केला टिके ओडुआ रही गला बापा कौन महाभारत रे देखिबा को 3 जण एका परी एक नंबर हेले दुर्योधन 2 नंबर हेले अर्जुन 3 नंबर हेले कर्ण 3 जण सेम माने ये बुझी पड़ अरे देखिबा को एका परी जेते बेले द्रौपदी स्वयंवर होउछि बाबू रे भगवान कृष्ण प्रथमे आसी पहुंचिल हैं वरणमाला नहीं द्रौपदी जाउचंदी भगवान कृष्ण को वरण करिवे जेते बेले गले वरणमाला तक नहीं एतिकी बेले भगवान कृष्ण कहले रही जा ए कोन ये पाला ना रूल चलछि कौन रूल कौन स्वयंवर सभा तू किए मत चिने ना र तू किए मु पूरा अर्जुन किए कर्ण कृष्ण मु कृष्ण ला जा कहू गुटे को ना कृष्ण फाइनल से किए कहू मु द्रौपदी अच्छा हैला जदी द्रौपदी हैला द्रौपदी कृष्ण को वर्णमाला देछि की देछि ओलो मो बाबा
वाह वसुत्थाम बलि व्यास हनुमान विभीषण कृप परशुराम शिव सत्य चित्तजन महाप्रभु सत्यनारायण कोटि कल्याण दान कृत सर्वी बोल प्रमाणम देखवार हरि बोल हरि बोल पावनी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गणराज ध्वज माधव माधव के माधव देवांश ଆଉ କିଏ ବଢିଗଲା ସର अरे कृष्ण भगवान को द्रौपदी वर्णमाला देजी ଦେଇଛି ନା भगवान कहले रह कृष्ण ये कृष्ण तुम पाई नुहे ना आउ जने कृष्ण अछि ଅଛି से कृष्ण केमिति चंद्रशेखर पाड़ी केमिति ना पतला है कि पिलाटे डेंगा है कि टिके गोरा है कि ए मंच ऊपर खाली डेउतबो आपण कोन कहबे सर या न ଚକୋଲେଟ ହିରୋ कोन ଚକୋଲେଟ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ना रसगोल्ला हिरो को मूर्खटा କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ମଞ୍ଚରେ बापा तीन जन देखा को एका परी हाँ उत्थाय धनुर्द्यम्य परिप्लुत पुत्रस्तथा उषसा केशव ब्रविधि बचैष भगवान व्यास महाभारत हे कर्ण रही जा द्रौपदी मध्य वर्णमाला दबा पाई प्रस्तुत हो जाइथिले बापा आज्ञा कारण देखा तीन जन एकापरी एकापरी बुझिलु द्रौपदी वर्णमाला दबा को प्रस्तुत भगवान कृष्ण अटके देले कहले रह ये क्षेत्र होउची क्षत्रिय मानकर क्षत्रिय कन्या जने क्षत्रिय को वर्ण करिवो सुतपुत्र होई अस्त्र उठाइले युद्ध पाई की संभव की कारण रे ये मन को सजाई आसी अथ तुम्हे भाव हे कर्ल सुतपुत्र तुम्हें ତୁମେ सुता पुत्र मुंडटा तलू को करदेले कर्ण एतिकी बेले अंग देश समुद्र भूतवा सदा नहीं कर्ण रे बस राज स्वयं भूषा सुजोधन ब्रविधि बच सुजोधन बोले दुर्योधन कहले हेले कृष्ण आजी ठारू अंग देशटा मु कर्ण को देदेली ସେ ରାଜା अंग देशर राजा हेले सी ସିଏ कर्ण पचारे कहले केशव କେଶବ मो जीवन मो जीवनी मो जन्म किए जानू बा न जानू सबु जानी सुनी किंपाई हरि कपट कल समुद्र रे भसाई मोते मो जन्म मो बापा मो माँ मु किए किए जानू बा न जानू तुम्हें तो जानिच ना तुम्हें जानी शुणी एते लोकों आगे मत अपमान देल ଦେଲ कहीं प्रभु କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ कुह कहीं कुह उत्तर दियो भगवान पुणी से कथा कहले हे कौंतेय ये पर्यंत तुम्हें तुम बापा मां को मानिबा पाई अप्रस्तुत एइथिपाई जगत मते झुरिला एइथिपाई जगत तुमको निंदा कला खाली एतिकी नुहे दान दानवीर कर्ण दान दबारे मध्य तांको समर्थ केही नु ନାଇଁ ନାଇଁ जगत रे सब भल गुण आज्ञा कर्ण को पाखे महाभारत चरित्र भितर सारे जेते चरित्र अछंती कर्ण भलिया चरित्र गोटे नियारा कर्ण चिंता कले जीवनटा केवल दुख कहूची भगवान को कहला प्रभु मु कौन जन्मरु मृत्यु जाए खाली दुख पाइबी ଖାଲି ଦୁଃଖ मो जीवन रे कौन सुख नहीं महाभारत युद्ध आरंभ हम चिंता करंतु
ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ପୁତ୍ର ରକ୍ଷାର୍ଥେ ପିତା ବଇ ଦେବରାଜ ସମାବୃତ କୁଣ୍ଡଳ କବଚୈ ଦତ୍ତ୍ୱା ବ୍ରାହ୍ମଣୈ ପରିତୋଷିତ। ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କେମିତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଓହୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଥିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଗୟାଧର ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ୟେସ୍ ଡାକିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ହଁ ହଁ ୟା ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ সত্য ভারত সর রহিলা ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଦେଖିଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ଡାକିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆଜ୍ଞା ହରି ଓମ୍ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଘେନନ୍ତୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେ ମହାତ୍ମା, କେମିତି ଆସିଲେ? କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଆସିଛି ରେ ମୁଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କଣ ଲୋଡା, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ମୋ ଗାଁର ମୋର ବିରୋଧୀ ପାର୍ଟି ମାନେ ମୋର ରେସନ କାର୍ଡକୁ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇପାରୁନି ଚାଉଳ, ପାଇପାରୁନି ଗହମ, ପାଇପାରୁନି କିରୋସିନି, ପାଇପାରୁନି ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ଆସିଛି ରେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ କହିଲେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଏତିକି ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଲେ, କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ମହାଭାରତ ସମର ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବିଜୟୀ ଭବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ବିଜୟ ଭବ ବୋଲି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା ସିନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ କର୍ମରେ, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମରେ କଣ ବିଜୟୀ ଭବ କହିପାରିଲେନି? ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ହଉ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ। ପାଲା ବାଲା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ କେତେବେଳେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, କଣ ଦରକାର? ନା ଆଜ୍ଞା, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଲେ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଛି, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଦରକାର? ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ଦରକାର। ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟ କରିଛ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାହା କଲେ କପଟ ନିଜ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ। କଣ ସେ ହୃଦ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣା କବଚୈ କର୍ଣ୍ଣଭି କୁଣ୍ଡଳୈ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣୈ ଦତ୍ତ୍ୱା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆୟ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପକଂ ମହାଭାରତ କାହାଣୀରେ ଗୋଟେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପୁଅ
कौन तार रहस्य हो पारे आज्ञा सूर्यंकर पुत्र मु ताकू कहि पारुनी कवच कुंडल हे कर्ण ए कवच कुंडल मते दान कर जेतबेले एतिकी कहिले एतिकी बेले कर्ण कहिले कहले हे महात्मा सत्य मु करिछि दान करिदेवी स्वरूप कर धारण धीरे देवराज इंद्र तंति आपण नुहंति सीना ब्राह्मण